saya lah, pada pandangan saya, totalitarianism ni mempunyai negative connotation dan tidak memberi gambaran yang sepenuhnya. When we think of totalitarianism, we think about Hitler's Nazism dan ini, Mussolini's fascist Italy. Tapi, if we just define totalitarianism as a fusion of power, like all-powerful state, most of the kingships that have ever been in history sort of can be considered totalitarianism to a certain extent, Jadi saya tidak memberi gambaran yang jelas lah kalau kita cakap bahawa Plato's Callipolis is a totalitarianism. But definitely Plato is advocating for a fusion between politics and philosophy. And dia percayalah pemerintah itu harus mempunyai kuasa yang bagus, yang kuat. And also consider bahawa bagi Aristotle, pemerintah yang paling bagus adalah raja yang adil, the king. And seorang lagi adalah tyranny, ataupun dictator yang zalim. Sebenarnya dua-duanya adalah sistem yang sama, fusion of power in one hand, one person or one regime. Tetapi bezanya, that small difference is that the king used to do good and the dictator used to do bad things. So, kita keep that in mind. Plato tidak setuju dengan demokrasi. Dia pada pandangan dia, dan Plato consider why and look at in the context again. Context matters. Bila Plato fikir pasal demokrasi, dia fikir pasal mob rule. Saya baca di atas, dia pada zaman dia tengok gurunya Socrates yang kita bincang minggu lepas dihukum mati oleh the mob that was ruling Athens at that time. So Athens at that time was a direct democracy. So maksudnya macam mereka akan bergila-gila mengambil bahagian dalam perundangan the assembly, like I said, 500 men of Athens in one year. Dan you jadi ahli parlimen. So to speak lah, guna contoh sekarang, every year we rotate 500 people jadi ahli parlimen. Therefore, Plato is dia langsung tidak setuju. Because he believe that only those who have, again going back to his concept of justice, keadilan, only those who have that attributes should rule. And if we mix them secara random pun, macam demokrasi, orang yang random ni pun boleh jadi pemerintah. Ini sangat tidak betul bagi Socrates/Plato. And Plato also berpendapat bahawa kebebasan membawa kepada anarki. Dalam demokrasi, freedom is the thing that we value most, and it is that thing that will bring its destruction according to Plato. So, bila orang bebas akan mewujudkan anarki, mengikut Plato lah. Dan dalam anarki ini, mereka akan mempunyai satu popular leader. So, in a democracy, Plato warn us lah bahawa we will have many populist leader. Populis. Dan Plato sangat tidak setuju, again, pada masa yang sama, same thing. Only those who have the attributes to be bullied should be. Orang yang tidak mempunyai kebolehan sebenarnya, tetapi menjadi pemimpin, mereka akan menawarkan pelbagai perkara yang very populist move, like maybe subsidy or free thing for their friends or their family or whoever who vote for them. And this will create like some popular leaders who actually don't know anything to rule they don't know philosophy. That's what Plato means, but they just know how to dispute him. And this will lead to tyranny according to Plato. Plato berpendapat bahawa dari demokrasi kita akan pergi kepada tyranny kerana popular leader ni kita akan memberi dia kuasa, dan selepasnya itu dia akan menggunakan kuasanya untuk membuat perkara yang tidak bagus. Kerana dia tidak mendapat pendidikan yang sepatutnya, dia tidak tahu falsafah, he don't know philosophy. So inevitably, this popular leader will transit to tyranny according to Plato. Jadi itulah bagi Plato, dalam demokrasi
kebebasan yang melampau membawa kepada anarki, yang membawa kepada kewujudan populist leaders yang akhirnya menjadi tyranny. But in defense of demokrasi, adakah demokrasi yang Plano lihat 2000 tahun yang lalu sama dengan demokrasi yang kita lihat pada hari ini? Jawapan saya tidak sangat. Kerana demokrasi yang kita lihat sekarang ini semuanya ada limits, ataupun we say like freedom comes with responsibilities. It seems to me that Plato has a misunderstanding of the concept of freedom ataupun kebebasan. Kebebasan ni bukan you buat apa yang you suka dan get away with it and so on. Freedom ni you bebas melakukan sesuatu. Maksudnya you also have to be responsible for that action. Disebabkan you ada kebebasan lah, you bertanggungjawab ke atas apa yang berlaku. Because you choose to do it. You are free to choose and you choose to do it. So, kebebasan dengan tanggungjawab is not like mutually exclusive, but in fact it comes together in pairs. And also, pada sistem perundangan hari ini kita lihat di Amerika Syarikat dan juga di Malaysia, demokrasi wujud dalam constitutional monarchy ataupun separation of power in US, executive, legislative and judiciary. Some relation to me, but basically it's not democracy as understood by Plato. Itulah perbezaan demokrasi yang Plato judge as very bad and the democracy we have today. Ada perbezaan. Bukan kata demokrasi yang kita ada ni perfect, tetapi it is not as bad as Plato described. Although his arguments are valid, tapi itulah seperti Winston Churchill cakap, democracy is the worst form of government except all the others. Jadi itulah kita sampai di hujung kuliah. Sekarang ni kalau ada komen ke atau question, soalan semuanya boleh letak dekat Facebook event page. Jadi ingat untuk sertai event page khusus ini sebab kita akan update bahan bacaan, soalan, komen dan sebagainya dekat page itu, event page itu. Dan jangan lupa minggu depan kita akan mempunyai saudara Rashad dari University of Michigan untuk membicarakan Aristotle. Dan I just would like to end with this lah. Macam seorang ahli falsafah yang terkenal pada zaman moden pernah menceritakan bahawa the shortest way to categorize the history of Western philosophy is that it is a footnote to Plato. Dan saya rasa ianya agak tepat kerana selepas Plato, semua orang yang ahli falsafah yang terkenal dan sebagainya, mereka menulis in response to Plato. Sama ada yang setuju dengan dia ataupun yang nak menulis bantahan atau membangkang hujah. Malah Aristotle adalah anak muridnya. Nah, Aristotle juga mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam falsafah ini. Dan itu sahajalah saya rasa.